support each other, love each team other. leader change kuru bole labi itu bi apni kan guanish ne na bhabna kore sabo itu bi itu le sabra chabune one time to picnic to alak alak tarik ko phaba kore sabo de yes let's try let's try gather goina music kuri baja kina nodi bi dancing dan lagi volleyball do everything Hello brother. Hi. Hey, aji ami hala meeting session tu gina da geshe. Awesome. Hoy, thank you We so all much. came in one point. Yeah, We na. are all doing for Nagas. Yeah, actually Mohan Naga Association Hyderabad picnic karni team leader khan all of discuss kuri da geshe to them de yade Mohan team leader sob to hanai Mohan charun person jama groshe to brother apni ki position de tage Naga Association Hyderabad de. I am program coordinator. Oh, nice, congratulations. Aro kiman sal thuri ase idula position do? It's 1 year. Oh, nice. Aro continue korobole plan ase na? Obviously. Tam. Aro yeah, yede brother ase Mohala General Secretary. Brother apni Mohala General Secretary kiman sal thuri ase? 3 साल 4 साल. Future president. 3 years complete hai na? Yeah, 3 year 4 years running. Yeah. Yeah. During apni General Secretary tagadam de Naga Association Hyderabad brothers and sisters khan kina handle kore. it's like like 1 minute explain kuru na pare but in short Challenge. bukan naka manu kan all of my ekjon ke hath thori na chai sigule bishi bhalo baki to Exactly. everything is fine Thank you so much. So you are enjoying with the team leader? yeah Oh, that's great. Thank you, brother. Aro yada ibo Mohala Vice President. Everyone. Kiman sal duri gina boy ase Mohala Vice President do? Ki misal ko na, so moramra mahan to 6 years bishe. Oh, congratulations. Thank you so much. Lockdown tamara man start kurishe man like. Hoy na? Association Okay. 6 years bishe. Okay, so from the beginning Naga Association you are the vice president, right? So ki experience ase during apne la during the 6 Bishe years. tagishe balbi dikhiche, biya bi dikhina hai manu la gali andi bishe khaise kam ku. Kam kare Ansas. bishe. Ansas. Lebi matta ko ko manu mala brother distinct was na. Hmm. We should support our brother and sister. Each other. Each other na. Man ki ba ki bi korele mange support koribi. Man ki ba function thagile please support koribi. Ki ba ki bi support dibi. Difficult situation ki handle kore na ise. Difficult situation to like coordinate nai last time mahala ekta sister expired hodo mahan Dead body bo thakbo para nai. Okay, right. Now I'll come with the program committee chairman, Brother Nzan. Kiman sal Mohala Association thori gina boy ase. thank you for interview I think 3 years to complete hoise complete hoina eta 4 year running. chabole ase Thank you so much. apna kore ase kunba ke replace kuru ni ki akire kunba manu aise to Yeah, exactly. We are looking for the. Aro kina handle korna ase within the 4 years there. 3 years laga experience to all be ase excited be ase and at the same time olop kitaba to duk bi pae biya bi pae and situation bi face kore kunba to biya bi pae pare olibi ekun man para tak tak Yeah. एकदम आगे जे লৈ যাওঁতে এসোসিয়েশন তো একদম আগে দে হাই লেভেল তে পঞ্জাবতে ট্রাই করে যাব আমি তো এটো আছে তো আৰু আগে দিবি পারাটা কইতে কোশিশ করব Right. Thank you. তো মহান আজি আমিলা সিস্টার এদে নাগা অ্যাসোসিয়েশন হায়দ্রাবাদ লাগা প্রেসিডেন্ট মহালা সরতে আইনা আছে তো আমিগান তাইগে একটা দুটা আমিগান কথা হতি বলে মন আছে তো তাই গানে অলপ আপনি গান টাইম লৈ ল'ব দে তো চিছ আপুনি বি মহান হায়দ্রাবাদ দে এসোসিয়েশন ফর্ম কৰি কিনা কিমান সাল হৈছে আৰু কোনটো ইয়াৰ দে আপুনি এইটো এসোসিয়েশনটো ফর্ম কৰিছে আৰু কেনেকা কৰিনা ফর্ম কৰিছে আপুনি অলপ আপুনি গান আপুনি কৈ দিব পাৰিব Yeah, sure. It's very interesting question. Thank you so much, brother, sister Khan. Education hodia karne. Actually, Mohan Hyderabad student union thaka nai. Aro during the lockdown, Mohan Naga youth employee khan bishi duk pai jai. To karne during the lockdown 2020, Mohan Naga association form korise. To tadi bra Naga association form korina. Ita to almost 6 years running jaise. To moi yede Naga association de as a president, as a founder thaka doile. Moi laga interesting ki ase kushule. To moi la team leader. Tahan kiman interest pra kam kore. Tahala काम hard working tahala interest tahala energy sai gina moi bishe interest hoina aro continue as a team leader koi boli mona se believe tade kitiba to difficult situation dia hai as a own brother sister ke handle probably bishe hard ase believe ito sob doile team leader ekta hat thuri gina team leader ekta milia karne mohan every situation handle kori gina ahala ka ase to karne moi laga brother sister khan Hyderabad kan believe especially team leader khan apne an sob ke moi
বেছি খুশি পাইছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপোনালোকৰ কোঅপাৰেট এণ্ড আপোনালোকৰ সাপোৰ্ট আৰু ইয়াতে মই ক'বলৈ মন লগা দিলে ডিফিকাল্ট সিচুৱেশ্যনটো বেছি ক্ৰছ কৰি নাই আছে হ'লে এতিয়া মই লা দৰ্ণে মহালা টিম লিডাৰ দৰ্ণে হায়দৰাবাদ পৰা নাগা মানুহ তেজপুতি সাতটা পঠাইছে তো তেজপুতি সাতটা পঠা জাগাতে এতিয়া তাক মহান নাগা গভৰ্ণমেণ্ট লগতে নাগা ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেশ্যন দে মহান একো হেল্প পা নাই মহান হেল্পি মাঙিয়া নাই পাৰা তাক মহান হায়দৰাবাদ ইউথ থকা খান টিম লিডাৰ খান ৰাইনোশ্যন কৰি না মহান কেচিবি তেজপুতি নাগালেণ্ডে 7 তেজপুতি পঠাইছে আৰু তাতে একটা তেজপুতি তো আনলাকিলি আনফৰ্চুনেটলি ভেৰি ডিফিকাল্ট সিচুৱেশ্যন মহান তেজপুতি পঠাব নাগালেণ্ড পঠিব পাৰে ইমান তাক আপনি খান কৈছে 6টা ডেট পদে পঠাইছে কৈছে নাগালেণ্ডে তো তাতে ऐसे नागालैंड गवर्नमेंट भी नागालैंड लगा मेघाल लगा लाइक यूनियन कामरा स्टूडेंट यूनियन कामरा अपने खान के को सपोर्ट अपने के को फाइनेंशियली उली भी सपोर्ट वाले भी मोरल वाले भी अपने के को सपोर्ट हेल्प पैसा पाने अपने इतना तक तो Yeah, that's a big thing. Actually, Mohan Naga Association Hyderabad Naga government logote recognize kora nai. Itu karne taka logote help mangi boli bi moi bi rasta ba nai. Itu karne itia ta Naga government aro Naga student federation ita side help eko mangya nai pa nai. Kini mani mo khani sik kora nai. अच्छा अच्छा प्रेसिडेंट तो आमखान इति हैदराबाद दे नागा यूथ इमान बिशा से तो आमखान नागा यूथ खान तो किनेका सपोर्टिव आसे ना किनेका से आपने लगा एक्सपीरियंस हिसाब से तो हाँ actually Mohan Naga youth kan ke sai shikule do ऐसे Naga ऐसे own brother sister difficult to handle sometimes kili mani Naga laga khon buki kina birase Mohan sob Naga laga khon Naga laga atta to kine ase Mohan sob jane ase itu to moi pal beto review ko na bare hondi bi ida tak takhan boki support kora ase jo kane moi team leader de awas othabo parala ase तो एने अपने लाई सबते एते हैदराबाद ते मा नागा यूथ रजिस्टर कोई थाका आरो नागा ब्रदर सिस्टर किमान निस्ना থাকিব না हैदराबाद ते Yeah, sure. So, itia mohan naga Hyderabad naga brother sister kat employee or student pura milai shigule do 1000 member do thakibo de. Holibi moi laga hati moi jana more than 500 naga youth ase. Holibi tati aro naga association de register proper register kurina thaka do hale 350 some members. अच्छा अच्छा तो ঠিক আছে তো আপনি কোৱা নিচিনা আৰু আগে দিবি আপনি তো কি ভাবনা আছে নাগাৰ এছ'চিয়েশ্যন তো আগে দি কিবা লৈ যাবলৈ ভাবনা কৰা নিচিনা আপনি এনেই অলপ আপোনাৰ প্লানিং কি আছে এনেই অলপ ছোট শৰ্ট ব্ৰিফলি কৈ দিব পাৰিব Yeah, sure. Moi tadi puente insight ke involve kurna ko boli mon thaka do not a negative mind because Hyderabad de Naga Christian Fellowship founder kurina more than 30 years plus hoise. Olibi itia tak Naga student Naga associate sorry Naga student union nai Hyderabad de. Itu karni during the lockdown bishi tukpa karni mohan I'm not a student actually. Moi do student laga background no itu karni moi student union involve kurna para karni ese Naga brothers sister khan ge help pabu karni moi Naga association itu founder korise to eta Naga association Hyderabad ase to karni moi kobole mon thaka do Naga manu kan student hobi employee hobi Hyderabad aha kan student union na thaka jaga dido ekta kondo state te student union nai ta didole baba ama na thaka nishina matha na thaka nishina very helpless hoi jai kile mane student union take shikle do union is union very strong na student khan bara president khan bara loigina let kore employee khan ke bi student holi bi dakhan karni moi akiti loi jabole mon moi naga brother sister khan karni kunba helpless khan karni help pabu karni modok support pabu karni Naga student union or Naga association to agidi loi jagina government logode recognize korina register korina rakhi boli mon ase তো প্ৰেচিডেণ্ট তো একটা লাষ্ট কোৱেশ্যন আপুনি সুধিব তো এনেই হায়দৰাবাদতে আহি আছে নতুন মানুহ লাইক ফ্ৰম নাগালেণ্ড ফ্ৰম ভেৰিয়াছ মেঘালয় নাগালেণ্ড পৰা নতুন মানুহ আহি আছে আপুনি কাণ কিনা কোনো এপ্ৰ'চ কৰিব আপুনি কাণ লিংক আছে না আপুনি কাণ কিনা কোনো কণ্টেক্ট কৰিব না কিনা কোনো আপুনি কাণ এছ'চিয়েশ্যন মানুহখন কিনা জানিব সেইটো অলপ আপুনি কৈ দিব তো মানুহখন বি আপুনি ইণ্টাৰেক্ট কৰিবলৈ আপুনি কি এছ'চিয়েশ্যন বি আছে কোনো জানিবলৈ তো আপুনি কিনা কোনো তাহান আপুনি কাণ কি আইনা লগ পাবলৈ আপুনি এইটো অলপ কিনা কোনো আপুনি লগ পাব অলপ কৈ দিব আপুনি Sure. That's very interesting actually. Yeah, itula point moi la YouTube channel di moi mention kori thake. Kitia apne Nagaland bra alag state di ulai jabo not only Hyderabad. Holi bi specially Hyderabad moi present ase. Apne kitia Hyderabad ahe first wele Naga student union nai Naga association Hyderabad ke mili gina register kurna thake holi bishi important ase. Itu laga process tu mohan link thake. Naga association Hyderabad registration form korle link ase. That the first
first time enter kura laga 300 rupees prai register kore itu piche de deal apni Hyderabad e daga dam de naga youth khan logodi mili gina takishikile do corporate kunna takishikile do apni bi help pabo mohala naga brother sister khan bi help pabo itu laga focus kore mohan তো যদি এনে হেল্পলাইন একো আছে নে তো এনে আপনি আনকে নিউলি আহা মানুহ খান তো আপনি আনকে আহি কিনা লগ পুঞ্চিবলে কাৰণে লাইক তাতে একো ইমেইল নহলে ওয়েবসাইট একো আছে নে আপনি আনকে পুঞ্চাবলে হয় actually naga association email bi ase aro Facebook bi ase Instagram bi ase holi bi unfortunately moi bi iman do itu kan active korbo Instagram aro Facebook mail do itu kan do iman active korbo na pare holi bi then mahala naga association registration form ase email do jule ase আচ্ছা তো শর্ট পর আপনি আনকে পুঞ্চিবলে তো তান কি টাইপ করলে আপনি আনকে পুঞ্চিব লাইক Yeah, exactly. ফেসবুক তে উলিবি ইনস্টাগ্রাম তে উলিবি তো নাগা হায়দ্রাবাদ এসোসিয়েশন না লিখিনা কিনা লিখিনা টাইপ করলে তো আপনি আনকে পুঞ্চি যাব yeah itu to le takhan yeah mail dibi likhiu pare naga association laga mail ase and then mohan laga naga association laga phone number ase social media laga idu mela YouTube channel de link de hat hodai hali rage tadi prai mohan naga manu kon sud nailibi employee alibi bimar smart jokso treatment nailibi pishi manu khan tadi prai hi jani bu pai na konte kurina he itu pichi di mohan explain kurina ase team leader khan mili gina assist kore ina register kurbo registration laga link patai dibo contact number khan share kurina tadi prai mohan motu kuro pare takhan check kuri shikule do তো আৰু লাস্টলি আপনি গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ড গিয়ে হুলিবি নলিবি আমি নাগা ব্রাদার সিস্টার খানগিয়ে একটা শর্ট মেসেজ কিবা একটা দিবলে মন আছে গুলি তো আপনি লা শর্ট মেসেজটো কি হবো yeah it's a very short time ki pishe kota pishe olibi yeah to last words moi naga brother sister khan ke boli mon thaka to kono bi Hyderabad e ashiguli to naga association ke bisaribi register koribi aro miligina thakibi tokso primar samar duksu pai ashiguli to yati par apni bi motu pabo apni naga brother sister kumba to pa khan bi motu pabo itu miligina thakibi taru suru patmas ne birabi aro association ke community society ke strong korigina focus kurna takibi itu ekta ase aro Nagaland government logodi moi kobole mon thaka to ile yeah mohan bi naga association Hyderabad register kobole noli bi recognize kobole pishi try kura ase even 2023 de moi nature bra Nagaland di jaina itu secretary office di jaina biraise hodi bi na pare gina thaki ase to karni Nagaland government logodi bi moi khan help lagi ase anything moi khan yate Hyderabad association team leader khan moi khan handle kuro na para jaga de naga government khan bra moi khan ke modu kurele pishi phala ase gina itu bi request kuri de ase আচ্ছা তো মহালা প্রোগ্রাম দিয়ে খতম করবো ঠিক আছে দে বাই ভাত খাওয়াই দা তো Come and have some. lagai na ase aya man balbra phatsa banai na ase sabi do ese team leader aya mohane man cooperate kuri na sabi do raddi di after duidi phat subji kan aya salad man bal aya itu do Nagaland laga na